Honorable Senator Mushtaq Saab. मिस्टर चेयरमैन, मुझे अक्सर इस पार्लियामेंट में ऐसा महसूस होता है कि इस पार्लियामेंट में गरीब आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं होती। इसमें सियासी मकासद के लिए और अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी होती है। गरीब आवाम इसमें कानून साजी में उनकी वो तरजीह नहीं है। आप देखें, 7 लोग खैबर पुख्तनख्वा में आठे में मर गए। कल रात एक डीएसपी इकबाल ममन और 5 सिपाही शहीद हो गए लकी मरवत के अंदर। हमारी आज का ये पार्लियामेंट उसको मौजू नहीं बनाता, उस खून बहने को, उस तकलीफ को मौजू नहीं बनाता। तो मेरी ये दरखास्त है कि इस पार्लियामेंट का मौजू गरीब आवाम होनी चाहिए। ये जो इस वक्त बिल हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, मिस्टर चेयरमैन, इसके ऊपर बात आई कि इसके ऊपर एक कंसेंसस मौजूद है। जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा, जिस तरह मंजूर काकड़ साहब ने कहा, जिस तरह अली जफर साहब ने कहा कि इसके ऊपर एक कंसेंसस मौजूद है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। जो इस पे रिजर्वेशन है वो क्या है? वो 3 बुनियादी चीजों के ऊपर है। नंबर 1, इसकी टाइमिंग के हवाले से अपोजिशन को रिजर्वेशन है कि ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है जिस अंदाज से आप लोग कर रहे हैं। दूसरा एक कि जिस हेस्ट में आप कर रहे हैं, आप इसको कमेटी को नहीं भेज रहे, आप इसको वेट करने का मौका नहीं दे रहे, आप पार्लियामेंटेरियन के बुनियादी हक अमेंडमेंट को सलब कर रहे हैं। तो इसको आप कमेटी के अंदर भेजें। माजी के अंदर आपने जनरल बाजवा के लिए एक्सटेंशन के लिए कानून साजी की, वो भी आपने इसी तरह हेस्ट में की, वो भी आपने हैपहेजर अंदाज में की, वो भी आपने कमेटियों में नहीं भेजी। उसमें भी आपने रूल्स को और प्रोसीजर को बुलडोज किया और उसके ऊपर आज पूरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को वो कमेटी में भेजी थी, आपकी उसमें अमेंडमेंट भी थी जी। थैंक यू। खुद मुझे इल्म है, वो पूरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को उसके ऊपर निदामत है। और तीसरी चीज यह है मिस्टर चेयरमैन, जो इस पे रिजर्वेशन है अपोजिशन की, वो यह है कि इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं जिसके, लेकिन ये स्पेसिफिक ओरिएंटेड चीजें भी इसमें डाली गई हैं। आप देख लें, जो क्लास 5 सब क्लास 2 है, द राइट टू अपील अंडर सब सेक्शन 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under class 3 of the article 184 of the constitution prior to the commencement of this act। ये है अशराफिया के लिए कानून साजी, ये है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ खास तबकात को, कुछ खास शख्सियात को, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके लिए कानून साजी। इसीलिए इसके ऊपर मिस्टर चेयरमैन रिजर्वेशन है। और मैं कहता हूं, अपोजिशन ये कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मिस्टर चेयरमैन, आप मुझे मौका देंगे प्लीज। इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस मौजूद है कि इस पे बात होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए रूल्स को और पार्लियामेंट को बुलडोज करने का और पार्लियामेंटेरियन को अमेंडमेंट का हक से उसको साकित करने का, उसको खत्म करने का, ये नहीं होना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, ये कहा जाता है कि ये इसलिए ला रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदलिया पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में वो तजावज कर रही है, इंक्रोचमेंट कर रही है। बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। अदलिया का अपना एक दायरे इख्तियार है और पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदलिया को पार्लियामेंट का रोल अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, मैं ये समझता हूं कि ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। क्या पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में इंक्रोचमेंट सिर्फ अदलिया कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है? कल कौमी असेंबली से अदलिया के हवाले से करारदाद पास हुई है। क्या ऐसी करारदाद एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी पार्लियामेंट पास कर सकती है? मैं तो मिस्टर चेयरमैन पूछना चाहता हूं, ये जो जनरल बाजवा के आजकल इंटरव्यूज आ रहे हैं और जो अपने 6 साल जो दौर है उसमें उन्होंने जिस तरह ओवरस्टेपिंग की है अपने मैंडेट से, जिस तरह अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी की है, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं ऑफर करता था कि किसको वजीर आजम बनाना है, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने वजीर आजम को डांट पिलाई। क्या ये पार्लियामेंट, क्या ये हुकूमत इस काबिल है
کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں. آج پاکستان جس پوزیشن پر ہے اس میں بہت بڑا رول جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ہے. تو اگر آپ پارلیمنٹ کو سپریم کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں انکروچمنٹ کو روکنا چاہتے ہیں تو عدلیہ کی انکروچمنٹ کو بھی روکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انکروچمنٹ کو بھی روکیں. Thank you, sir. میں ختم کر رہا ہوں. Sir, 5 منٹ. ایک طرف تو یہ ہے, Thank you, sir. دوسری طرف آپ دیکھ لیں یہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے. چیئرمین نیب کی منظوری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد, حالانکہ خود جب یہ پوزیشن مین کے ساتھ پوزیشن میں تھا یہ کہتے تھے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے, یہ کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل موٹیویٹڈ وچ ہنٹنگ کرتی ہے, یہ کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین اور اس کو 17 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ, سرکاری رہائش گاہ, 2 گاڑیاں, 2000 یونٹس بجلی, 600 لیٹر پیٹرول مفت ملے گا. یہ میں کہتا ہوں اشرافیہ. آپ نے نیب کا چیئرمین ریٹائرڈ جنرل کو بنایا, آپ نے وابڈا کے چیئرمین ریٹائرڈ جنرل کو بنایا, آپ نے اولمپک کا چیئرمین ریٹائرڈ جنرل کو بنایا, آپ نے این ڈی ایم اے کا چیئرمین جنرل کو بنایا. Thank you, sir. تو آپ نے پاکستان, آپ کس طرح کہہ رہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پارلیمنٹ کو سپریم بنانا چاہتے ہیں تو عدلیہ کی انکروچمنٹ کو بھی روکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی Thank you, sir. انکروچمنٹ کو بھی روکیں. اور یہ جو قانون ہے اس حوالے سے یہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں کہتے ہیں سودے ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ میں کہتے ہیں سودے ہو رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے کہ لوگ وہاں پیمنٹ کرتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. یہ پتا کرنا چاہیے یہ آڈیو ویڈیوز کون ریلیز کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ان کے مقاصد کون ہیں, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کی بھی ہونی چاہیے کہ آیا یہ حقیقت ہے, اور اگر حقیقت ہے تو ان لوگوں کو, ان ججز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, لیکن اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کون ریلیز کر رہا ہے, کیوں ریلیز کر رہا ہے, کن مقاصد کے لیے ریلیز ہو رہا ہے. اور مسٹر چیئرمین آخری بات یہ کہ آپ اس قانون کو, آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں, جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اپوزیشن ایکسپٹ کرے گی, اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں, وہاں پہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ سے یہ زیادہ ریفائن ہو جائے گا, ویڈ ہو جائے گا, کوالٹی لیجسلیشن ہوگی. تو آپ پارلیمنٹ کو غلام نہ بنائیں, پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ نہ بنائیں, اشرافیہ کے لیے ہاؤس کے ول پہ چلوں گا, جو ہاؤس کہے گا کر لیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں ماضی میں بھی یہ ہوا ہے, اب پارلیمنٹ کے ساتھ یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنے دیں, پارلیمنٹ کے ہاتھ پاؤں نہ باندھیں, پارلیمنٹ کو کنٹین نہ کریں, پارلیمنٹ کے آزادی کے اوپر قدم